सांग माने नमस्कार। आपण माने केमिति अछंती भाबुची आपण माने बहुत भल थिबे। बे हेलानी टाइम हेलानी 9:49 हेलानी मुठी भात बसी देछि चुल्ली रे। आपण मान तो समस्त देखते मु सब बड़े चुल्ली रे भात बसीछि। असन देखे हम जा कोन करछन। एठी हम जा बसीछि भात देखंतु चुल्ली रे। हाय करना हाय करना किए जे हाँ कर रोसे कौन सा हेलानी तमरा କରିକି ହେଦିନ ଉନି ପକେଇକି ଉଠଉ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କିଏ ଭିଡିଓ କରୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଛଡା ହବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛଡା ହବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଯା କାହା କହୁଛି ଆମ ଯା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପୁରୁଣା ଘର।